This is NK from Niyaz Khan. बुलियां दा गस्सा तेरा की कहने तेरे नखरे दे लखा दी बोली लगदी अंदाज तेरे बखरे दे बुलियां दा गस्सा तेरा की कहने तेरे नखरे दे लखा दी बोली लगदी अंदाज तेरे बखरे दे slowly 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 नाच तो मुंडिया नु मार दिया सॉन्ग पे रखे बेबी एटीट्यूड পাঠটা মাথা বারবার উঠে ঠাটা পড়লো মদুল্লাহ খান ব্যবহারটা তিতা ওয়া ধরলো ফোন দিলে বিজি পাইতাম কার লোক তাই মারতো জিজ্ঞাসা করলে কইতো ক্লাসমেট টাইট স্কুলের ছাত্র কলা পাতা দিছি না চিঠি আঁকতে দিছি না পড়ার কামে মারতে পারে একলা পড়া বিজি না ভ্যালেন্টাইনে ফুল লইয়া গেলাম গিটার কলেজ তাইরে পাইলাম তিন তালার খালি একটা ক্লাসরুম ক্লাসমেটের কই টুটে দেখি টাইট দুটা ঠুট হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ওই যায় আমার ওলান খাপের বুক ই সিন দেখার আগে খেনে মরি গেলাম না আব্বাই কোতার আর বালা এখন কম প্রফিসল রাখি না কোনটা থেকে বালা হইলাম রাপটা হইলো কিটা বালা ধর্ম লইয়া মানছে ওলাও করে খেলা নতুন প্রেমিক বিরাট ডলি চারটা পাঁচটা কার টাকা পয়সা লাগি করছে আমার জীবনটা সরকার আজকে নিয়ে 10 সপ্তাহ আছে টাকা পয়সার অভাব নাই মনটা খালি ভাঙ্গি গেছে ইগো জুড়া লাগতো না সম্পর্ক তাই ভাঙ্গি দিছে চান্স যে সব সাইজ গ্লাস ভাঙ্গি গেলে সরি কইলে জুড়া লাগে না মাটি করার আগে কেন শক্ত করি দলে না মাঙ্গা গ্লাসও আর দিস না তুই পাও ঘন্টা কাটিস না নিয়া যখন বালা আছে বেঈমান হল লাগতো না খিয়ানো চেন না আবে রাতানো याद सतावे भूल गई तो मैनू पावे की वे तेनू भूल जावे ओ सेक्सी सेक्सी माया কোথায় গেলে আমার সাড়িয়া ओ सेक्सी सेक्सी खाई थी कसम और देखा था वो सपना यार तू भी कह गई हाँ लगता तू अपना अब क्या हुआ दिल तू क्यों तोड़ गई मुझे पिछड़ा आंखों में यार तू क्यों छोड़ गई यार तेरी याद तरसाए रातों को मैं जागूं मुझे नींद भी ना आए तुझे कितना चाहूं तेरा साया ही सताए मेरा दिल का हाल कोई तुझको बताए तेरा साथ जो गुजरा हर एक पल याद है ना दिल में कोई दुआ ना कोई फरियाद है तेरे दिल का क्या तेरी तो क्या बात है एन है ये मेरा ये तेरी शुरुआत है ओ तेरा मेरा पास आना मैं बना तेरा दीवाना